को 6 सेमिस्टर को सिलेबास लेके आज आलोचना आज आलोचनाटाई कुड़माली 6 सेमिस्टर जेटा है सेटा सिलेबासे किना किना आहे के और कौनगुला पढ़ले सेटा सहजे कमप्लीट होते सेटा लेके आलोचना ताहले 6 सेमिस्टर जेटा है सेटा किना किना है देखा CC 8, 9, 10 तीनटा टपिक आहे के तीनटा कोर्स आहे बा टाइटल आहे तीन टोटाल आलादा आलादा तीनटा आहे CC 8, CC 9 और CC 10 ताहले 6 सेमिस्टर एटा चले जाइयो हमरा देखे लाई डिटेल्स किना किना आहे के तो 11 चले गेले ताहले हमरा कते कते रइले 8, 9, 10 এটা হলো 8 তাহলে এইটা কিনা কিনা পড়ে যেতে 8 যেটা সেটা হলো জেনারেল লিঙ্গুইস্টিক लेके জেনারেল লিঙ্গুইস্টিক लेके আমরা পড়ে যেতে এটার মধ্যে আই ল্যাঙ্গুয়েজ আই ডেফিনেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আই থিওরি অফ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक्स है और ग्रामर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज है इवैल्यूएशन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है वर्ल्ड लैंग्वेज फैमिली है भाषा विज्ञान इटाकर किन्तु जे पहिल दिके जेला है सेला सूचीपत्र यदि देखिया ताहले तोरा बुझे पारबे जे इटेन तोरा गोटा माने कभार हो जातो जे भाषा विज्ञान लेके आए और तोरा जेटा सिलेबास जेगला खोजला है सेगला बहुत जिनिसगला किन्तु कभार करला है ताकर परे कुड़माली लेके आए तो এটা হলে একটা হলে তাকর পরে যেটা হলে কে যেটা তোরা হনে সেটা হলে এই যে এর দুইটা বই বইগুলো বোধহয় উল্টা দেখা এক ভিডিওটাই নাকি না তাহলে এর দুইটা বই একটা হলে কুড়মালি নিবন্ধ যেটা হলে মানে তোরা দুইটা বই লাগতো হনে দুইটাই মিলিকে পড়াগুলা দেয়া লাগে তাহলে এই বইটা বহুত সুন্দর এতটুকু পাতলা দেখিলে বুঝি পারো ছোটো মোটো আয় সাইজটা তোরা এটার সঙ্গে বুঝে পারবে দেখা এই বইটা बड़ो है गोटा छोटो है और ये जो पतलाटा देखिले कतना पतला इटा कतना है और उटा कतना है एकदम पतला तो एक बई है कि ताकर संगे एक बई एटा डॉक्टर सनत कुमार माहातोकर बई कुड़माली लैंग्वेज एंड लिटारेचर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लेके तो ए दुईटा बई एक पार्टिकुलर बाछला है जेगला तोरा सिलेबासे आना तो सेगला बाछी लेके पढ़े तो है তোরা যদি ভিডিও লাগতো হন কমেন্ট করবে তাহলে আমি কিন্তু ভিডিও করাবে তোরা কমেন্ট না করলে আমি ভিডিও বানাবনি তাহলে এটা লেকে যেলা হেলেকে এরপর পরে তোরা আরেকটা রোল হনে যেটা শেষক যেটা আছে সেটাই তো ওটা লেকে যে বইটা আছে সেই বইটা হাতে এই যে এটা একটা রেফারেন্স করে একটা বই আছে झारखंड की पारंपरिक कलाई এই যে डॉक्टर गिरिधारी कर बईटा जेरक्स करला ही ताहले एक बई है तो बईगुला हमार काছে आई जेटा तोरा 6 सेमिस्टर को जो सिलेबासटा सेटा सुंदर कर कभार हो जेतन किन्तु सेटार जन्य तोरा कर किना दरकार पड़े हेतन तोरा पासे जदि नाई हन ताहले आमी भिडियो देखे सहाय करे पारबो हन तबे सेटा तोरा कर कमेंट चाहिए बेसि बेसि करे कमेंट चाहिए तोरा जदि कमेंट जानाई जे हमरा एगुला भिडियो लागते ताहले किन्तु कराबे তাহলে এটা হলে ভিডিও তোরা ভালো করে পড়া পরীক্ষা রাখা জয় রেফারেন্স এটাই তোরা আমি কইন যে এটা কর যে ভাষা বিজ্ঞান বইটা ডক্টর ভোলানাথ তিওয়ারি এই বইটা আমার কাছে আহি তোরা লাগলে যদি কোনো কিছু জিনিস লাগতো সেটা দিকে অবশ্যই মানে জানাবে তাহলে আমি ভিডিও করে পারবে আর এটা লেগে আরেকটা বই আই যেটা হলে বা CC 9 এটাই যেটা কোর্সটা है कि সেটা হলো কুড়মালি এসএ লিটারেচার এটা করে যে পড়াটা দেখা একটা इंट्रोडक्शन टू जनरल एंड कुड़माली एसए लिटारेचर एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुड़माली एसए लिटारेचर द सिलेक्टेड एसए आर गिवेन बिलो माने किना किना पढ़े सेगला देला है ए जे दुईटा बई है कि से दुईटा बईगुला कयेकटा पढ़ा बाछला है ए जे कुड़माली निबंध থেকে রহিন গরাম পূজা জিলিউল এগুলো পড়ে হেতন এটা আমার পাশে আহি বইটা কুড়মালি নিবন্ধটা ছোট্ট মোটো একটা বই লাগে গে আর কুড়মালি ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার পাস্ট প্রেজেন্ট एंड फ्यूचर एडिटेड बाय डॉक्टर सनत कुमार माहातो ये बईटा हमार काছে आही यह बईटा तोरा पढ़े तहन कुड़मिर एकर हितमितन ये बईटा आही
আর কিনা পড়ে হেতন ইটালে কুর্মীটাকর জিউ ধরি রহে মূল কাম আর কুড়মালিক ইতিহাস এ বইটার মধ্যেই আইকে। তাহলে এ বইগুলা এটা করটা পুরাটা আমার পাশে আই, এটা কোনো টেনশন নাই, যেটা তোরা কবে আমি সেটা লেগে ভিডিও করে দেওয়া পারবো। তারপর পরে এই যে দুইটা বই আই রেফারেন্সে, দুটা বই আমার কাছে আই। এখন পরে আই মেজর টেনে যেটা লেগে যে কিনা কিনা টাইম পড়ে যেত যে আর্ট কিনা কালচার কিনা এগুলাক লেগে পড়ে যেত সিলেবাসটা এখানে দেওয়া হেকে। আমি মূল জায়গায় আই রেফারেন্সে। তো এটা যে রেফারেন্সটা এলে এটা হুইল যে বইটা আই ঝাড়খণ্ড কি পারম্পরিক কলায় ডক্টর গিরিধারী